ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов. аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сол сипарӣ мешавад. Бо қабули ин санади олӣ муносибатҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ танзими ҳуқуқии худро ёфта барои таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлати соҳибихтиёр заминаи воқеӣ гузошт. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи зиндагии сокинони мамлакат беҳтар гардид. гузориши Бобукалон Аминзода. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар райпурсии умумии халқӣ қабул шудааст, ифодагари иродаи халқ буда эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро давлати демократию ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ намуда, дар он барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзандаро фароҳам сохт. Конституция кафолатбахши ҳама гуна ҳуқуқу озодиҳо ва соҳибихтиёрии давлату миллат мебошад. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри 1994 дар райпурсии умумии халқии овоздиҳӣ қабул гардида эътибори олии ҳуқуқӣ дошта аз 10 боб ва 100 модда иборат аст. Дар боби аввал дар бораи асосҳои сохтори конститутсионӣ, дар боби дуюм ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дар боби саввум маҷлиси олӣ, дар боби чаҳорум президент, дар боби панҷум ҳукумат, дар боби шашум мақомоти маҳаллӣ ва худдоракунии давлатӣ, дар боби ҳафтум вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар боби ҳаштум суд, дар боби нуҳум прокуратура ва дар боби даҳум тартибу тағйироти конститутсия оварда шудааст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 маротиба тағйири иловаҳо ворид гардидааст. Яке аз нуқтаҳои асосии конститутсия ки дар моддаи панҷум дарҷ гардидааст, инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзишҳои олӣ мебошанд. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахнопазиранд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. қабули аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ки тариқи райпурсии умумии халқӣ сурат гирифт, роҳи рушди комилан навро дар кишвар оғоз намуд. бояд қайд кард ки Конститутсияи Ҷумҳурӣ муқарраротое ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, аз ибтидо то ба охир баҳри ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шуданд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати тақдирсозе мебошад ки барои таъмини давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ягонаи тоҷикон заминаи ҳуқуқӣ гузоштааст ва дар он ҳуқуқу озодиҳои шахс муқаддас шумурда шуда баробар ҳуқуқи тамоми миллату халқиятҳо эътироф гардидааст. бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми соҳаи хоҷагии халқ ро ба инкишоф меёфта, сатҳи зиндагии сокинони мамлакат хубтару беҳтар гардид. Бобукалон Аминзода, Аҳлиддини Карим, мақсади мақсад, ахбор. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ аз ҷумла нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоӣ боиси коҳиши бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавируси COVID-19 мегардад. имрӯза дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз хуруҷи ин беморӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ин хусус гузориши Аҳлиддини Нурулло. ҳоло ки бемории сироятии COVID-19 дар ҷаҳон доман паҳн кардааст, олимону мутахассисони соҳа пайваста саю талош меварзанд то дороҳои зидди онро пайдо созанд. табибон ҳамеша ба шаҳрвандон таъкид медоранд ки гигиенаи шахсиро ба таври ҳатмӣ риоя созанд. дар мафҳуми гигиенаи шахсӣ ғайр аз муҳити атроф, тозагию покизагии бадан шарти асосист. масъалаи асосие ки имрӯзҳо барои пешгирӣ ва паҳншавии сироятёбии ин вируси маргбор мусоидат мекунад, риояи тамоми тавсияҳои мутахассисони соҳа аст. ягона роҳи пешгирӣ ин роҳи беҳдоштӣ аст, яъне ки тамоми мардум бояд ки аз хур то калон мо имрӯз гигиенаи шахсиро баҳри пешгирӣ паҳнкунии интиқоли ин беморӣ бояд ки дар матни аввал монем. имрӯз мо ҳамагон медонем ки дору ё ки табобати ягона барои ин беморӣ нест. ягона роҳи пешгирӣ ин риояи беҳдоштӣ аст. тавсияҳое ба монанди шустани дастон бо собун ва ё маҳлули антисептикӣ, истифодаи ниқоби тиббӣ, ба ҷойҳои серодам нарафтан ба гуфтаи табибон аз омилҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ мебошад. табибон қайд менамоянд ки воҳимаи ба беморӣ гирифтор шудан аз худи беморӣ шадидтар аст. аз рӯи гуфтаи табибон аксар гирифторшудагон на аз беморӣ, балки аз тарсу воҳима мефавтанд. аз ин хотир ба эҳсосот дода нашуда тарсу воҳимаро яксу гузошта худ ва наздиконро эҳтиёт кардан зарур аст. тарсу ҳарос ин худаш як беморӣ аст. вақте ки шахс ба тарсу ҳарос ба ҳалока ба воҳима афтода мешавад, ин худ як беморӣ аст. бояд дар ҳар ҳолате ки бошад бояд шахс ба ҳалока ба тарсу воҳима афтода нашавад. бале ман имрӯз
بیمار شدم من طبابت میابم، چون که راه های پیشگیری هستند، راه های ریایه هستند. باید که ما چقدر توانیم از ترس و واهمه باید خود را دور کنیم، چون که این رو هم علم اثبات کرده است که ترس این خود یک بیماری است. باید که از ترس و هراس ما خود را دور کنیم. هیچ گپ نیست. امروز یک فلاکت بر سر انسانیت آمده است، جنگ طبیعت با انسان شروع شده است، از بین میگذرد. باز یک خوبترش همین است که با ما رفتار، یعنی که خود بیماری ما معلومات کافی داریم در مدت یک سال که این چی بیماری هست، با کدام راه ها میگذرد و چی باید کرد که از بیماری امین یافت و به دیگران تاثیر منفی نرساند. تنها از طرف ما شهروندان باید یک اقدام پره، یک تفکر سالم باشد که ما راه پیشگیری این بیماری را میتوانیم و هر آنچه که متخصصان ساحه ها به ما توصیه میدهند باید که ما رعایت کنیم. طبیبان ابراز مینمایند که استفاده بیشتر آب جوشانیده شده و گرم به منفعت سلامتی میانجامد. طبیبان از شهروندان خواهش مینمایند که باید قاعده های بهداشتی را رعایت نمایند. در صورت رعایت قاعده های بهداشتی انسان به یگان بیماری گرفتار نمیشود. اهلدین نورالله بهادر قربان، فیروز موسی، اخبار. ساکنان جماعت شهرک و دهات ناحیه قبادیان کارهای آبادانی را وسعت بخشیده برای با دستاوردهای نظررس استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی تلاش می‌نمایند. در جماعت دهات به نام اتقره نظر صاحبکار محلی توسط سهامگذاری دست جمعانه مراتبه چهارم است که اقدام اسفالت پوش نمودن راههای ماشینگردی حدود دهه را انجام می‌دهند. از رفت کارهای بنیاد و نوسازی راههای محلی در ناحیه قبادیان گزارشی خبرنگاران ما. سال جاری در جماعت دهاتی به نام اتقره نظر فی ناحیه قبادیان در دایره نقشه چهاربینی ها بخشیده به سزاوار و شایسته استقبال نمودن جشن 30مین سالگرد استقلال وطن تنها در سمت نوسازی و بنیاد راههای ماشینگرد این مراتبه چهارم است که ساکنان و صاحبکاران محلی دهه قبله توسط سهامگذاری دست جمعانه در بنیاد و از نوسازی راههای حدود دهه ها سهم میگذارند. عین زمان اقدام مذکور در دهه قبله با استفاده از اسفالت گرم و تکنیک‌های معاصر ساحه ادامه دارد. ساکنان محل ابراز می‌نمایند که راه مذکور سالیان زیاد تعمیر طلب بود و در رفت و آمد واسطه‌های نقلیات مخصوصاً در دوره زمستان مشکلی‌ها ایجاد می‌کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتند که اقدام مذکور را در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و بهر سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی کشور راه اندازی نمایند که آن 10 سالهای آینده برای تأمین معتدلی حرکت واسطه‌های نقلیات خدمت خواهد کرد. بین جماعت اتقره نظر در کمر زیاده 5 کیلومتر راه ملپس کرده شده، با زیاده قریب 22 کیلومتر بین دهات سنگپار کرده شد. طور مسئولین جماعت دهاتی به نام اتقره نظرف اطلاع می‌دهند سال جاری محض با سهامگذاری صاحبکاران محلی و دیگر نفران سخاوت پیشه و آبادکار در دایره بیش از 4 میلیون سومانی زیاده از 5 کیلومتر راه اساسی ماشینگردی حدود دهه قبله به پررگی از نوسازی کرده شده است که این اقدام در آینده نیز ادامه داده می شود. در کارهای از نوسازی راه مذکور اسفالت گرم از کارخانه اسفالت براری ناحیه دوستی دسترس گردیده بهر با صفت و جوابگو به استاندارد راهسازی انجام دادن این اقدام آبادانی متخصصان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه با استفاده از تکنیک‌های معاصر ساحه منفرش‌کنی راه را انجام می‌دهند. در نقشه من پر از تعمیر برآمدن راه چراغانکنی نیت داریم. با 30 سالگی نصیب نیت داریم که یه باغچه بسازیم بعد دهیون. مردم سهم میزنن، صاحبگار هستند. در آبادانی وطن سهم خودمان را میگذارانیم. از روی معلومات مسئولین در دایره نقشه چهاربینی ها به خاطر سزاوار و شایسته استقبال نمودن جشن 30مین سالگرد استقلال وطن و تدبیرهای مربوط به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در جماعت دهاتی به نام اتقره نظر فی ناحیه قبادیان بنیاد 32 انشاءات گوناگون تعیینات در نظر داشته شده تا امروز 18 عدد آن موردی بهره برداری قرار داده شده است.
قابل ذکر است که این اولین اقدام سازندگی در دهه قبلی ناحیه قبادیان نبوده. در دایره 2 سال اخیر محض با سرمایه‌گذاری یکجایی صاحبکاران محلی ورزشگاه زمانوی برای فوتبال خرد با مبلغ 300,000 سامانی، 6 صنفخانه الهوگی با خرج 250,000 سامانی و عوض نمودن یک قسم تیره‌های بینای مؤسسه تعلیمی رقم 12 حدود دهه، نقطه شستشوی نقلیاتی، کاشانه حسن، نقطه خدمترسانی بانکی و دیگر انشاءاتی برای ساکنان محل ضروری بنیاد گردیده است که برابر مهیا شدن شرایط‌های معاصر کار و خدمترسانی همچنین چندین نفر ساکنان با کار دائمی و موسمی تامین گردیدند. دهه قبل از 1300 خواجگی عبارت بوده، ساکنانش نیت دارند که من بعد نیز در عملی سازی چنین اقدام‌های آبادانی حصه‌گذاری نمایند. باید گفت که جماعت دهاتی به نام اتقره نظرف در حدود ناحیه قبادیان در همه سمت‌های فعالیت نشان دهنده‌های خوبی مهنتی را صاحب بوده تا امروز نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور را سری وقت تامین کرده. عین زمان با نظرداشت موجودیت حاصل فراوان در قطعه‌های پخته‌زار علاوه به اجرای دورنمای استحصالی حاصل جمع‌آوری می‌نمایند. تورالی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. در وادی برتنگ ناحیه روشن در دوران صاحب استقلالی مملکت 6 نیروگاه برقی آبی خرد بنیاد کرده شده است که 4 عدد آن در موازنه شرکت پامیر انرژی قرار دارند. با مقصد تامین اهالی دهه‌های دوردست وادی برتنگ با برق، امسال نیروگاه برقی آبی خرد دهه ساوناب با نیروگاه برقی آبی خرد خطفت پیوست کرده شد. موضوع را همکاران ما ادامه می‌دهند. وادی برتنگ یکی از منطقه‌های دوردست ولایت مختار کوهستانی بدخشان به حساب رفته سالهای دراز مسکنان دهه‌های آن از نورسایی نیروی برق تنقیسی می‌کشیدند. در سال 90 عصر گذشته با سرمایه‌گذاری شریکان رشد در دهه‌های بسید، روشورو، یابشورو، برچیدف، بردره و غودره نیروگاه‌های خرد برقی با توانایی از 6 تا 60 کیلووات بنیاد گردیدند که اقتدارشان تنها برای روشنایی می‌رسید. از روی اطلاع ساکنان ناحیه یگانه نیروگاهی که یک دهه را پر از برق تامین می‌نمود این نیروگاه خرد برق دهه بود. نیروگاه مذکور در سالهای 60 عصر گذشته ساخته شده در سال 2015 از نو برقرار و با توانایی 60 کیلووات استحصال برق را به راه ماند. حالا با مقصد بهتر نمودن صفت خدمترسانی به مشتریان نیروی برق، نیروگاه دهه ساوناب به نیروگاه برقی آبی خطفت پیوست گردیده با این وسیله سطح و صفت زندگی باشندگان وادی برتنگ بهبودی یافت. با پیوست گردیدن دو نیروگاه صفت استحصال برق بهتر گردیده، مرحله به مرحله در برابر دهه روشورو قشلاق‌های یابشورو، نیسور، برچیدف و رخش هم با نیروی برق تامین می‌گردند. طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان در آینده نزدیک بنیادی باز چندین نیروگاه‌های دیگری خرد برقی در دیگر دهه‌ها که به دایره خدمترسانی نیروگاه‌های خطفت و ساوناب فرا گرفته شدند بنیاد خواهند گردید. اداره و تشکیلات مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی شهری باختر به موسم زمستان گذرانی همه‌جانبه آماده اند. از جمله در مؤسسه‌های بخش کمونالی و روشننمایی شهر با مواد ضروری از قبیل قمون نمک، لباس‌های مخصوص و تکنیک‌های صحوی تامین کرده شدند. گزارش خبرنگاران ما از ولایت ختلان. در دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو اطلاع دادند که شرایط خوابگاه دانشجویان برای زندگی آنها همه‌جانبه تامین کرده شده. در برابر تعمیر و تجدید حجره‌های استقامتی همزمان دستگاه‌های گرمی‌دهنده برقی و رخت خواب و دیگر وسایل ضروری را خریداری کردند. آمادگی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو و زمستان گذرانی پورا آماده شده است. تمام بناهای تعلیمی و معماری اینچنین خوابگاه دانشجویان از تعمیر برآورده شده است. تمام بناها و حجره‌های دانشجویان شیشه بندی کرده شده. سیستم گرمادهی پورا با کار آماده شده است. سال دوم است که من در خوابگاه مذکور استقامت میکنم. حجره‌های ما با تمام شرایط‌ها مهیا میباشد. از جمله جهاز خوابی ما هم بسیار هم نو است. هر بگاه آموزگاران آمده از حال احوال ما خبر میگیرند. زمستان پارسال ما عموما در سردی زمستان عذاب نکشیدیم. حجره‌های ما با پیچکه‌های برقی تامین کرده است. آب گرم نیز به ما تامین است که ما میتوانیم در شرایط خوبی ارزنده زندگی نماییم. در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان نیز آمادگی به دوره زمستان خوب به نظر رسید. این برگاه معرفت به طور موثر بنیاد گردیده. نظام گرمیدهی آن نیز جوابگوی طلبات روز می باشد. برای بیش از 500 نفر دانشجویان خوابگاه محیط سازگار زندگی و تحصیل فراهم ساخته شده است. در دانشکده مرکزی شبکه گرمیدهی وجود دارد. این هم باشد کارمندان خواجگی
ҳамарӯза дар атрофи ин шабакаи гармидиҳӣ кор ва фаъолият намуда истоданд то ки зимистони имсол зимистони дар пешистода дар сатҳи хуб гузаронида шавад. дар чанд ташкилоти идораи бахши тандурустӣ ва коммуналӣ раванди хуби тадбирандешиҳои мавсими сардиҳо ба назар расид. дар маркази саломатии шаҳр ва дигар ниҳодҳои зертобаи он маводи сӯхт ва дигар таҷҳизоти таъминкунандаи барқӣ таъмин карда шудааст. муассисаҳои кӯмаки аввалии тибби санитарии шаҳри Бохтар бо сохторҳои тандурустӣ ва зертобиҳои худ аз як қатор иншоотҳо иборат аст ки дар ин давра дар ин шабона рӯз 100% ба зимистонгузаронӣ тайёр мебошад. маркази саломатии калонсолон, маркази саломатии кӯдакона айни ҳол пурра бо барқ таъминай бо хати озоди барқ аз ҷумла дастгоҳҳои гармкунаки барқӣ насб карда шуданд ки пурра ба зимистонгузаронӣ тайёр мебошад. марказҳои саломатие ки 4 мебошанд ва 2 бунгоҳи саломатие ки дар атрофи шаҳр ҷойгиранд ҳамашон пуррагӣ бо печҳои аловӣ таъмин карда шудааст. барои солҳои 2020-2021 6 тонна ангишт захира карда шудааст, 4 куб ҳезуми хушк захира карда шудааст, шӯъбаи таваллуд ва системаи гармидӣ ягона таъмин карда шудааст. биноҳои бисёрқабатаи истиқоматӣ мавриди таъмиру аз навсозӣ ва рангу боркунӣ қарор гирифта мушкилоти чакидани баъзе аз боми биноҳои баландушона бартараф карда мешавад. бартараф намудани садамот дар такхонаҳо ки айни замон 400 метр квадратӣ қубурҳо бо дастгирӣ худи шаҳрвандон иваз карда шуда такхонаҳо хушккунда шуданд. дар хадамоти ёрии техникӣ мо аз аввали сол то моҳи октябр 484 дархост оиди садамот ворид гардидааст ки дар вақташ бартараф карда шудааст. бо дастгирии дирексияи сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор кӯчаҳои ҳудуди шаҳри Бохтар асфалтпӯш намудан ва чароғон намудани ҳудуди ҳамаи кӯчаҳои ҳудуди шаҳр зиёда ай 60% ҳудуди кӯчаҳои ба чароғон таъмин шудагӣ то охири ҳамин сола ба пуррагӣ буд мешавад. кормандони корхонаи хоҷагии манзилии коммуналӣ низ ба давраи зимистони имсола тайёрӣ диданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи мазкур техникаҳои ҷадид ворид гардида дар заминаи ҳамин дастгириҳо қуттиҳои партов сохта шуда барои коргарони навбатдор шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. мусобиқаи ҷумҳуриявии дзюдо байни ҷавонони соли таваллудашон 2000-2002 ки дар ноҳияи ҷабор расулови вилояти Суғ баргузор шуд бо ғалабаи дастаи Душанбеи 1 ҷамъ баст гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. баъди таваққуфи чанд моҳа мусобиқаҳо дар мамлакат оғоз гардиданд. ноҳияи ҷабор расулов дар вилояти Суғ чанд рӯзи гузашта макони нерӯсанҷии беҳтарин паҳлавонони мамлакат гардид. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар риштаи дзюдо байни 135 нафар ҷавонони синашон 2000-2002 баргузор шуд. дар мусобиқа 9 даста аз вилояти мухтори кӯстони Бадахшон, 2 даста аз вилояти Хатлон, 2 даста аз шаҳри Душанбе, шаҳри ноҳияи тобии Марказ, водии Раш ва 2 даста аз вилояти Суғ дар 7 вазн 60, 66, 73, 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 кило вориди рақобат шуданд. дар вазни 60 кило 2 намояндаи шаҳри Душанбе рохат гирифтанд. Шаҳбоз Саид Аброров ва Милибой Зода Фрус бо ҳам қувватсанҷӣ карданд. дар ин зӯрозмоӣ Шаҳбоз Саид Аброров пирӯз шуда бо медали тилло даст ёфт. Саврар Абдушукуров ва Аҳмад Аюбов аз дастаи шаҳри ноҳияи тобии Марказ сазоводи медалҳои бринҷӣ шуданд. дар вазни то 66 кило Эмомалӣ Нуралӣ Абубакр Шеровро мағлуб намуда чемпиони Тоҷикистон гардид. Фарҳод Ҳалимов ва Худойбахш Сулаймонов бо медалҳои бринҷӣ қадрдонӣ шуданд. дар вазни 73 кило бошад намояндагони шаҳри Душанбе Муҳаммад Саъдуллоев бо Қурбоналӣ Бозоров қувватсанҷӣ карданд. ин зӯрозмоӣ бо пирӯзии Муҳаммад Саъдуллоев ҷамъбаст шуд. дар вазни 81 кило Умар Расулов аз дастаи шаҳри ноҳияи тобии Марказ Аминҷон Сафаровро аз шаҳри Душанбе ба таслим шудан маҷбур карда чемпиони Тоҷикистон гардид. дар вазни 90 кило бошад Раҳматулло Мирзоев бо Фаридун Холиқов ҳарду ҳам аз шаҳри Душанбе вохӯрданд. ин зӯрозмоӣ ба пирӯзии Раҳматулло Мирзоев ҷамъбаст гардид. дар вазни то 100 кило дар рақобати нимфиналӣ Мансур Раҳмон ва Абубакр Акобир пуршиддат ва баҳсангез сурат гирифта бо ғалабаи Мансур Раҳмон ҷамъбаст шуд. хурсанд ҳастем аз он ки ҷои аввалро ишғол кардем бо ҳарифони қавии худ
محاربه گذراندیم و سزاوار جای اول گشتم. ما کوشش غیرت خود را بسیارتر میکنیم برای مسابقه‌های بین‌المللی که پرچم ترکیستان خود را پرافشان کنیم. дар вазни ҷамъи 100 кило бошад бобоҷон бобоев ва иброҳим элмуродов ҳардуам аз шаҳри душанбе бо ҳам вохӯрданд. дар ин хувозмоӣ бобоҷон бобоев ғолиб дониста шуда чемпиони мамлакат гардид. ин мусобиқа бо мақсади солимгардонии мардуми кишвар, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҳамчунин муайян кардани дастаи мунтахаб баҳри иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардид. шуморо бинандаҳои азиз бо дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ҳамкорони мо ошно месозанд. саломат бошед.